ایک جو واقعہ ابھی گزشتہ دنوں پیش آیا، ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا، اسی حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈی اے کے مخدوم محسن صاحب. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیا صاحب خیریت سے؟ ساتھ میں جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود ہے نجیب ایوبی صاحب. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. گزشتہ دنوں پیش آنے والا واقعہ ایک بہت ہی افسوسناک، ایک مطلب دل دہلانے والا واقعہ تھا. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح سے کتنے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. میڈم اصل میں آپ نے شاید، میں کل سے ہی اوور آل ٹی وی چینلز پہ یہ چیز دیکھ رہا تھا اور مختلف سوشل میڈیا پہ بھی ایک ٹرینڈ چلا. اس کے بعد وہ اریسٹ بھی ہوئے اور پھر اس کے بعد اریسٹ کے طریقہ کار پہ بھی کافی کرٹیسائز کیا گیا. دیکھیں واقعے کی تو ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں، لیکن تھنگ از دیٹ کہ ایک واقعے کے بنا پر آپ ایک پورے طبقے کو کرٹیسائز کریں، میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. باقی واقعہ غلط ہے. اس واقعہ انڈیویجول کیپیسٹی پہ انہوں نے کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ اگر ان کو حقیقتاً سزا دینا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ممبرشپ معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک ایم پی اے کی انہوں نے ممبرشپ معطل کی ہے. ممبرشپ اگر آپ ٹیکس ریٹرنز بھی آپ اگر ٹائملی جمع نہ کروائیں تو 4-6 دن کے لیے یا مہینے کے لیے بھی ممبرشپ معطل ہو جاتی ہے، پھر وہ بحال ہو جاتی ہے. تو اگر یہ ان کو سزا دینی ہے تو پراپر ان کو سزا دیں، ڈسکوالیفائی کروائیں یا ان سے ریزائن لیں اور ایک رول ماڈل بنے. باقی ہاں، جیسے ایک میں ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مخصوص، جیسے وہ کہتے ہیں ایک فیوڈلز کا ٹولہ ہے یا ایک ان کے لوگ فالوورز ہیں یا جو لوگ انٹیریئر سے ووٹس اٹھاتے ہیں ان پہ پورا ایک طبقے کو کرٹیسائز کیا. میں کہتا ہوں یہ، میں سمجھتا ہوں یہ چیز مناسب نہیں ہے. باقی اگر کسی انڈیویجول نے غلط کیا ہے اس کو آپ سزا دیں. باقی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر کوئی سپوز جیسے اب کراچی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کسی آپ ایک جیسے بلدیہ میں واقعہ ہوا، 200-250 لوگوں کو جلایا گیا. آپ ٹھیک ہے ایک جماعت جو ملوث ہے اس کو آپ کرٹیسائز کریں، ان پہ آپ الزامات لگائیں، ان کو آپ سزائیں دیں، عدالتیں ہیں ان کو سزائیں دیں. لیکن اس بنا پہ آپ ایک پورے ایک قوم کو آپ جیسے سپوز وہ کہتے ہیں یہ مہاجروں نے کیا سپوز، تو میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے. اسی طرح ہی جیسے کل کا ملیر کا واقعہ ہوا، اس پہ پورے وہ طبقے کو کرٹیسائز کرنا، طبقے کو آپ ان پہ ٹرینڈ چلانا سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. باقی سزا ملنی چاہیے اور عام لوگوں کی طرح ملنی چاہیے. اگر کوئی کسی بھی پارٹی کا کوئی ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. جس طرح سے اس انڈیویجول کو بٹھایا گیا کرسی پہ اور پھر فوٹو سیشن ہوا، حالانکہ یہ غلط ہے. مجرم اگر انہوں نے کرائم کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. بالکل. جس طرح سے پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی اویس جام اس معاملے میں جس طرح سے ہے آپ کے سامنے، کیا وہ گرفتار ہوئے؟ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن ان کے گرفتاری پہ بھی کافی سوال نشان تھے کہ ان کو پھر وہ جیل کے بجائے ان کو تھانے میں چیئر پہ بٹھایا گیا. وہ کل سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوئی پکچرز اینڈ آل دیٹ. ان کے بعد پھر ان کی پارٹی نے چیف منسٹر وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ ان کی ممبرشپ نے معطل کی. تو میں کہہ رہا ہوں ممبرشپ معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک رول ماڈل بنے. اور دونوں اسپیکٹس ہیں نا، اور اگر ان کے جو سامنے والی جو نیوٹرل لوگوں نے جو ایک کمپین چلائی اس کے بنا پر اتنا سارا ایشو ہائی لائٹ ہوا، تو لوگوں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایک طبقے کو آپ ٹارگٹ نہ کریں، ایک انڈیویجول کو کریں. اگر انہوں نے غلط کیا تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اب 2021 میں وہ بچ پائیں گے اگر انہوں نے غلط کیا تو. ہم نجیب صاحب کی بھی اس پر رائے لیتے ہیں. جی نجیب صاحب، آپ کیا کہیں گے اس واقعے کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں واقعہ در واقعہ یہ چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. مجھے تو یاد آ رہا ہے شاہ زیب جتوئی والا کیس، اور اسی طریقے سے اب یہ واقعہ ہے. اس سے پہلے انٹیریئر سے اس طرح کی اطلاع آئی اور دوسرے تمام ہی مختلف جگہوں پہ. تو بہرحال ایک سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلتی ہیں اس میں میرا آپ کا یا کوئی کسی کا بھی کوئی رول ہوتا نہیں ہے. وہ ایک عوام کی سوچ ہوتی ہے اور وہ آگے چل رہی ہوتی ہے. ہمیں اپنی اپنی رائے دینے کا تو پورا حق ہے، لیکن بحیثیت مجموعی لوگ جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی ترجمانی ہوتی ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ. اب میں بات کروں گا کہ یہ اب ہمارے ساتھی اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ ایک اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے جو مسلسل ایک مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے کہ ہاری طبقہ اور جو اس کے چھوٹے لوگ ہیں جس کو عرف عام میں کمی کامی کہتے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور جبر کا یہ نظام ہے. اصل میں تو اس نظام کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا اہم سوالیہ نشان ہماری عدلیہ کے اوپر اور انصاف فراہم کرنے والے شعبہ جات کے اوپر جاتا ہے. شاہ زیب کے کیس میں جس طریقے سے معاملہ ہوا تو سب نے دیکھا کہ وہ
सारा हर चीज़ सामने है आपके, और किस तरह अदालतों का रवैया रहा, और यहाँ पर भी जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट एक मुलजिम, अभी एक मिसाल है गुलशन इकबाल की, आज की बात है कि महंगाई के हाथों वो बच्चे आटा मांग रहे थे, खाना 2 दिन से पका नहीं था, तो वो बाप ने ये खुदकशी कर ली। ये अभी की बात। तो आप देखिए कि किस नौयत के मसाइल पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, और उसमें फिर ये सारी चीजें भी हो रही हैं। आज हाफिज नईमुर्रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची सुबह 8 बजे घर पे पहुंचे हैं और 2-3 घंटे एक्सपेंड किए हैं उस फैमिली के साथ। तो जो सारी सूरत हाल सामने आई है, और जिस तरीके से उसने रो रो के इल्तिजा की थी कि मुझे मतलब छोड़ दें, तो फिर जो बाद में सज़ा देनी है मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन ये इससे दिल हौलता है। और अगर इसका रिफ्लेक्शन सोशल मीडिया पे जा रहा है और वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो ये दरअसल उस बात की गमाजी हो रही है कि ये जुल्म जबर का निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। और यही तो वो चीज़ है कि जिसने हमारे सारे वसाइल पे भी कब्ज़ा किया हुआ है और एक पूरा माइंडसेट चल रहा है, तो अब बहरहाल इसको लगाम मिलनी चाहिए। ठीक है जी मोहसिन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। बिल्कुल बात तो ठीक है को इस वाक़े को मैं नहीं समझता कि कोई भी वाक़या दर वाक़यात बिल्कुल होते आ रहे हैं। और जो शाहज़ेब खानज़ादा वाला वाक़या था, उसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात हुए। आप बल्दिया वाला वाक़या देख लें, 300-250 लोगों को, फिगर अब मुझे मेरे ज़हन से निकल रही है कि 259 लोगों को आप बताएं मुझे जिंदा जला दिया गया। मतलब वो इंसान है, मतलब कहीं पे भी आपको इस चीज़ों की मिसाल नहीं मिलेगी। उसके बाद ये वाक़या, एक दफ़ा हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है। अब जैसे कल का एग्जाम्पल है, लोगों ने शऊर का मुजाहरा किया और आप देखें कि इतना बड़ा इशू बन गया। हालांकि पिछले ज़मानों में ये नॉर्मल इशूज़ होते थे। अच्छा, अगर आप 20 साल पहले भी आप देख लें, अगर ये सेम वाक़या जो निज़ाम जोखियों का हुआ है 2021 में, अगर ये 2000 में होता तो मैं समझता हूँ ये वाक़या इतना हाईलाइट नहीं होता और कोई ख़ास इतना इशू नहीं है। ये लोग ये माइंडसेट यूज्ड टू हैं इन सब चीज़ों के। तो एक दफ़ा सिस्टम होना चाहिए, और लोग जिस दिन अपने शऊर का मुजाहरा करेंगे, जैसे कल उन्होंने किया है, इस तरह से अगर बाकी चीज़ों में भी करें, वोट के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए, अपने हक के लिए आवाज़। अब ये निज़ाम जोखियों का वाक़या क्या है, अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये अरबी लोग वहाँ पे शिकार कर रहे थे। ये एक इंडिविजुअल था, गरीब सा शख्स था, उसने जाके वॉलंटरली जाके उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये हमारा इलाका है एंड दिस इज रॉन्ग, कानूनन आपको इजाजत नहीं है तलूर का शिकार करने की। उस पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया या जो कुछ किया गया, मुझे अब ज्यादा मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उसने अपने शऊर का मुजाहरा किया। उसने अपनी, और फिर एंड में उन्होंने कहा कि आप अपोलोजाइज करें, उसने अपोलोजाइज नहीं किया, उस पर तशद्दुद होता रह गया एंड देन एंड में उनकी जान चली गई। अच्छा, मतलब अपोलॉजी वो किस वीडियो के जरिए मांगना चाह रहे थे? ये है जो अरबी थे, वो जो पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, उनके गेस्ट थे। अरबी शिकार कर रहे थे, ये निजाम जोखियों ने जाके उनको रोका एंड उसके बाद जाके अरबियों ने, वीडियो भी जो वायरल हुई है कि अरबी उनको रोक रहे हैं। देन उन्होंने जाके कहा अपने मेजबानों को कि आपके इलाके में तो इस तरह हो रहा है, हम आपको प्रोटोकॉल्स देते हैं, अगर आप आते हैं अबू धाबी या सऊदी या कतर आते हैं तो आपको हम किस तरह का प्रोटोकॉल्स देते हैं। तो फिर जो एमपी हैं और उनका भाई भी मलिर से एमएनए है, अच्छा, दोनों पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, तो उन्होंने जो है फिर बुलाया उन लोगों को, क्योंकि वो भी जोखियो जाम जो है वो जोखियो ट्राइब के जाम है, मतलब वो जोखियो ट्राइब के चीफ हैं। ठीक है। तो वो जो जोखियो कत्ल हुआ है वो भी उन्हीं के ट्राइब से वाबस्ता है। तो उन्होंने उनके भाई को कहा, हालांकि वोटर भी उनके हैं, उनको बुलाया कि आप अब अरबियों से अपोलोजाइज करें। उस लड़के ने कहा कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। फिर वो तशद्दुद करते गए एंड ऑफ द डे फिर उनका इंतकाल हो गया। अच्छा जी, नजीब साहब, बढ़ती हुई महंगाई आपके सामने है, गैस पेट्रोल की जो कीमतें आपके सामने, तो किस तरह से देखते हैं आप? आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया जा रहा है, आवाम बहुत परेशान है। देखिए, आवाम तो अभी तक सकते में, वो इस आफ्टर शॉक तो अब आने शुरू होंगे। लेकिन ये जो बम गिरा है ना रातों रात, और सुबह जब वो लोग ऑफिस अपने जाने के लिए निकले हैं, तो ये 8 रुपए और 9 रुपए का ये जो फर्क, उससे पहले ही मुतवातिर ये 15-15 दिन में सिलसिले चल रहे हैं। तो अवाम तो वो कहते हैं ना, एक मिसरा है कि खाऊं कहाँ की चोट, बचाऊं कहाँ की चोट। तो अवाम का मामला तो ये है कि अभी एक टीका उसको लगता है बिजली के हवाले से कि जी 3 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए यूनिट बढ़ जाते हैं। दूसरा मुसीबत आ जाती है कि पेट्रोल बढ़ जाता है, और
40-50 पैसे नहीं बढ़ता, वो रुपयों में 8 रुपए, 10 रुपए, 13 रुपए और इस नौयत से बढ़ रहा है। अब पेट्रोलियम कमीशन की एक रिपोर्ट आज मैं सुबह देख रहा था, रॉयटर ने उसको शाया किया है। वो रॉयटर की रिपोर्ट बता रही है कि आपकी किस नौयत से यहाँ फ्रॉड होते हैं पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने के लिए। 2016 का ये कमीशन, 2010 में कमीशन बनाया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत का जाए, और वो 16 में जाके एक्टिव हुआ, यानी 6 साल तो उसको रोके गया कि वो काम ही ना करे। ये सब माफिया है। अच्छा, इसके बाद जब उसने काम शुरू किया 2016 में, 2020 में उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की और बताया कि पेट्रोल के जहाज तो यहाँ पर पोर्ट पे आए हुए होते हैं जो सस्ती कीमत पे वहां से चले होते हैं। 20 दिन और 15 दिन उनको पोर्ट पे महज इसलिए ऑफलोड नहीं करवाया जाता कि इम्कान इस बात का है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी। नतीजा यह होता है एक जहाज पे 10 अरब रुपए, आप अंदाजा कीजिए पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई है और उसका फायदा हुकूमत को हुआ है। तो ये जो कराची में, पाकिस्तान में इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये हमें ना समझाएं कि ये सारी दुनिया में बढ़ रही है। तो मेरे भाई सारी दुनिया में बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम भी तो बताओ। नहीं, अभी साजिद साहब हमारे पास बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कि खान साहब कहते हैं कि इंडिया में 200 मेरे ख्याल से 250 रुपए फी लीटर है। लेकिन वहां पर आप ये अभी बांग्लादेश का टका जो है वो हम कहते हैं ना, मतलब वहां का रुपया और पाकिस्तान का 2 रुपए, तो अंदाजा कीजिए कि हम तो 2 टके की भी नहीं रहे ना इस दौर में, तो वो रुपये को टका कहते हैं वो लोग। तो ये मामला है कि हमें पर कैपिटा इनकम का भी तो बताइए कि वहां पर 1 घंटे में वो आदमी इतनी कमाई करके जा रहा होता है बाहर, और यहाँ पर पूरे 12 घंटे काम करने के बाद इतने पैसे नहीं मिलते, और पेट्रोल में आप ये कर रहे हैं। तो आप देखिए अपने ऊपर तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना। हुकूमत में आने के बाद तो ये सबसे अहम काम होता है कि हुकूमत कितना बेयर करेगी, अवाम को क्या सहूलियात देंगी, और इन सारी बातों को भी छोड़ दीजिए। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं ना कि यही तो आपके नारे थे। कंटेनर की सारी तकरीरें अगर सुनवा दी जाएं अवाम को भी दोबारा से और इनको भी दोबारा से, तो उसमें वो अपना चेहरा देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। अब अगर मैं ये पूछूं कि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप ही ने तो कहा था कि हुक्मरान से पूछो कि वो चोर होता है कि नहीं होता। अगर पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ रही है तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ से पूछो कि वो चोर होता है कि नहीं होता। तो आज अगर यही दोहरा के हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि आप चोर हैं, तो ऐसी गैर संजीदा बात फिर आप एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर आके करते हैं, उसमें इतने लाख घर भी होते हैं, उन बातों के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस का जिक्र भी होता है। तो जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में आप इतने बड़े बड़े दावे करके आप कहां पर अवाम को खड़ा कर देते हैं। हकीकत तो यह है कि अगर दर्दमंद हुकूमत हो, अगर अवाम का ख्याल हो, तो कुछ चीजें वो बेयर करे। और बेयर अभी तो सारे का सारा जो भी शौक होता है वो नीचे आप ट्रांसफर कर देते हैं। यानी एक ऐसी गाड़ी की मानिंद हमारी कौम हो गई है कि जिसमें कोई शौक ऑब्जर्वर नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट जो चीज होगी वो सीधा अवाम पे ट्रांसफर, सीधा अवाम पे ट्रांसफर। तो भाई फिर ये कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम साहब ने कहा कि इक्तिसादियात जो है वो लफाजियात से नहीं चलती है, इक्तिसादियात एक दिमाग से। आपके आइंस्टाइन बैठ के क्या कर रहे हैं भाई? इन्हीं आइंस्टाइनों ने तो कहा था और इन्होंने ही तो इस तरह के फार्मूले दिए थे कि हमारे पास तो 200 ऐसे माहिरीन की टीम है कि वो, अभी मैं तो वो माहिरीन देख रहा हूं कि वो एक माहिर बैठे हुए हैं वो, और वो फलकियात पे लगे हुए हैं, एक लगे हुए हैं वो चांद की तारीखों को क्या होना चाहिए। तो असल में बात ये है कि अवाम का दर्द, अच्छा अपोजिशन भी इसमें बराबर की मुजरिम है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त अपोजिशन क्या कर रही है भाई? इस वक्त अपोजिशन को तो मुत्तहिद होकर कोई अपना बयानिया देना चाहिए ना कि ये कहां पर कौम को लेके जा रहे हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, और मुतवातिर ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया के अंदर कि खानदान के खानदान जो है वो 5-6 बच्चों के साथ वो झेलम के दरिया में कूद रहे हैं, वो फला रावी में कूद रहा है, कोई यहाँ नहीं सर, उनको नहीं पता ये सारी चीजें का। पीटीआई के नुमाइंदे कहते हैं ऐसा कोई वाकई रिपोर्ट ही नहीं हुआ कि वो अपने मुकदमात जो नैब ने उन पे डाले में या किसी और ने डाले में, वो उनको बचाने के चक्कर में और अपनी लाइनें सीधे करने में लगे हुए हैं। तो ना यहाँ पर हकीकी जमहूरियत है, ना हकीकी अपोजिशन मौजूद है जिसको कोई किरदार अदा करना चाहिए। और हुक्मरानों का तो अब आप मुझसे क्या पूछोगी कि ये दिल तो भरा बैठा है ना कि मैं क्या क्या बात करूं, मुझे क्या कौन से वादे याद दिलाऊं। आपके चैनल की रेटिंग आपकी पता नहीं क्या हो जाएगी, पाबंदी ना लग जाए कि मैं तो आपको याद दिलाता हूं ना कि इतने लाख घर
ٹھیک ہے, اتنے لاکھ گھر کسی کا وعدہ تھا کہ جناب ہم پیٹرول کی قیمت 40, 42 اور 46 روپے کر دیں گے. تو اسی کے بعد کسی نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے ڈالر باہر سے واپس لے کے آئیں گے. تو آپ نے تو ہمیں کسی جگہ بحیثیت قوم منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے. تو یہ معاملات اس طرح حکومت چلتی نہیں ہے. ابھی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ حکومت مطلب یہ چل رہی ہے, چلائی جا رہی ہے, یا معاملے کیا ہے. اور جو جس طریقے سے مطلب چل رہا ہے, مجھے نہیں لگتا, پاکستان کے حالات مجھے اچھے نہیں لگ رہے. بہرحال یہ بات میں خاکہ میں بدہن آپ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ابتری, اور دوسری اب آ جائی شہر کے اوپر, شہر کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر. تو مطلب جو جس کی مرضی میں آ رہا ہے کر رہا ہے, اور جب یہاں پر تبادلے ہوتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ آ کے شہر دیکھتا ہے کہ جی اب میں ڈی سی لگ گیا ہوں, یہ شہر کدھر ہے اور ڈیفینس کے اندر کون سا بنگلہ مجھے الاٹ ہوا ہے. تو اس طرح کے نمائندے ہوں گے, اس طرح کی انتظامیہ ہوگی, تو اس کا شہر کا درد کیا ہوگا. کل میں نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد سے رات 1 بجے گزر رہا تھا. وہاں کا جو حال میں نے دیکھا ہے, میں خود ناظم آباد میں رہتا تھا, 80s میں ناظم آباد میں تھا, اس کے بعد پھر مطلب وہاں پر تعلیم اور سب, لیکن اب ناظم آباد میں نہیں سمجھتا کہ وہ رہنے کے قابل ہے. اسی طریقے سے نارتھ ناظم آباد سخی حسن تک کی روڈ آپ دیکھ لیجئے, وہ جو ایک تاریخی اہمیت کا حامل علاقہ ہوتا تھا نارتھ ناظم آباد, اور نارتھ ناظم آباد کے بارے میں تو پلاننگ ایسی تھی کہ وہ شاید کیپٹل بننے جا رہا تھا. آپ صرف نارتھ ناظم آباد کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ کراچی کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں یہاں پہ سب کا ہی یہی حال ہے. میں محسن صاحب چلا رہی ہے حق دو کراچی کے عنوان سے, آج اس کی ریفلیکشن ہر علاقے میں الحمدللہ پہنچ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی یہ ریزسٹنس شروع ہو چکی ہے, مطالبات شروع ہو چکے ہیں, اور انتظامیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہی, روزانہ کی بنیاد پہ پیسے بٹور رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. محسن صاحب, بڑھتی مہنگائی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ اب تو بیئربل ہی نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا میں 2 دن پہلے وہ ریلیف کے حوالے سے میں پیکج سن رہا تھا, مجھے پرائم منسٹر کے ریلیف پیکج میں ریلیف مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا. اینڈ ٹو بی آنسٹ, اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر, اور پھر الٹا جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بھی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کری, ٹوٹلی میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے. آپ دیکھیں کہ اب سندھ گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے تباہی کر دی, فیڈرل گورنمنٹ نے ناکام. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ 3.5 سال ایک ٹوٹل فیلئر, اب تو دو رائے نہیں رہے کہ یہ ایک فیل گورنمنٹ ہے یا عوام کو ریلیف دینے میں یہ ناکام ہے. لیکن آج سندھ حکومت نے بھی جو گنے کا ریٹ طے کیا ہے, 250 انہوں نے طے کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں چینی کا ریٹ کہاں پہنچے گا؟ جو چیزیں پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں ان چیزوں میں آپ دیکھیں یہ بھی کوئی عوام کو خاص ریلیف نہیں چینی کی میرے خیال سے ابھی جو قیمتیں میرے خیال سے 170 نہیں, گنے کا ریٹ 250 ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہ بھی انکریز ہوگا, یہ جا کے 200 تک پہنچے گا. بالکل, جو آج گنے کا ریٹ سندھ حکومت نے طے کیا ہے, اور وہ صرف اسی لیے انہوں نے طے کیا ہے کہ ان کے شاید اپنے کوئی ذاتی, دیکھیں جب سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب آپ سیاسی مفادات, ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر آپ قوم کے لیے سوچیں گے, آپ ملک کے لیے سوچیں گے. یہاں پہ ہر کوئی آتا ہے, پرائم منسٹر سے لے کر صدر سے لے کر آپ چلے جائیں, آپ نیچے پیون تک چلے جائیں, جس ملک میں وزیر اعظم سے لے کر پیون تک انڈیویجولز کرپشن میں ملوث ہوں, تو وہاں پہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ مجھے تو ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور الٹا مہنگائی, آپ مجھے بتائیں ریلیف پیکج میں مجھے ریلیف کہیں نظر نہیں آیا. وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا, گھی سستا ہوگا, آج گھی بھی مہنگا ہو گیا. جی ہاں, آج اگر آپ دیکھیں گے تو گھی بھی مہنگا ہو گیا. جو چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے کہی تھی کہ سستی ہوں گی, ان سب مہنگی ہو گئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے ایک دن پہلے میڈیا پہ بیٹھ کے وہ جس سطح عوام کے ساتھ بات کر رہے تھے, بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں, ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہیں, اور اس کے اگلے ہی دن بالکل صبح میں قیمتیں آپ کے سامنے جاتی. اس کے بعد 2 ہفتے پہلے میں نے ایک فیڈرل منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹ سنی, انہوں نے کہا ہم نے کروڑ نوکریاں دے دی ہیں. اب مجھے کہاں ملی ہے, نوکریاں ملی کہاں پر ہے؟ نہیں ملی تو نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا اب 3.5 سال رہ گئے. اگر مجھے دیکھیں ماضی میں کافی ساری 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر عوام نے انہیں ووٹ دیا, عوام نے 2018 میں انہیں کہا کہ یہ ایک الٹرنیٹ کے اوپر ابھریں. آپ دیکھیں نا دنیا میں کہیں پہ بھی 2 پارٹی سسٹم کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ ان کو موقع ملا نیشنل لیول پہ, لیکن انہوں نے اب ڈیلیور نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں جب جس طرف حالات جا رہے ہیں تو سال کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتری آئے گی. اور ابھی تو لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی وجہ سے لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو چکا ہے. جب یہ چیزوں سے نکلیں گے تو اگر یہ کرکٹ میچز نہ ہوتے اور پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنس بہتر تھی اگر وہ نہ ہوتی, تو لوگوں کا پورا توجہ
महंगाई की तरफ ही होता। और मैं समझता हूँ ये 3, 4 या 6 दिन के बाद लोगों का तवज्जो, क्योंकि 15 दिन के बाद या महीने के बाद ये पेट्रोल की प्राइसेस कल तो बढ़ी हैं, पहली तारीख इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? डेफिनेटली, क्योंकि IMF के साथ जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन देखे, मुझे तो पेट्रोल 200 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, 150 तक तो ऑलमोस्ट पहुंच गया, 145 तक जी। और पहली तारीख को उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने समरी रद्द कर दी और पेट्रोल नहीं बढ़ा। फिर 3 तारीख को रात को सुबह नींद से उठे तो समरी भी मंजूर हो जाती है। तो फिर 2 दिन पहले वाली जो रद्द हुई थी वो रद्द वाली समरी कहाँ है? बिल्कुल। 2 दिन पहले मैंने अपने शो में कहा था आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात ये कि पेट्रोल की जो समरी दी गई थी, और ये पहली बार हुआ है कि हर पहली तारीख को होता था। इस हुकूमत ने नया ट्रेंड किया कि 15 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होना शुरू हुई। अब पहली के बजाय 3 को आ गए। अब मेरा ख्याल है 15 को भी बढ़ाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली कह दिया था कि पेट्रोल बढ़ेगा। तो पेट्रोल जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस भी बढ़ेंगी, आटा भी महंगा होगा, क्योंकि जो चीजें आटा चीनी जो चीजें दूर जगहों से ट्रांसपोर्ट होकर कराची में भी कहाँ से आते हैं, इंटीरियर सिंध से आते हैं, इंटीरियर पंजाब से आते हैं, इंटीरियर KPK से आते हैं चीजें, वो जब आएंगी, जब ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चीनी की प्राइसेस अच्छा सर, इसमें सिंध गवर्नमेंट का आप किस तरह का किरदार देखते हैं? जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट यहाँ के अगर AC और DCs की बात की जाए, जो जिला इंतजामिया है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है अभी वो इंक्रोचमेंट और इन सारे मामलात में SBC के साथ मसरूफ हो गए, ना कि वो प्राइस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर वर्किंग करें। देखिए, सिंध गवर्नमेंट पिछले 13 सालों से अवाम को मैंने कोई खास रिलीफ सिंध गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया। सिंध में अगर आप कोई भी प्रोविंशियल वजीर को आप ले आए, कोई भी सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे को ले आए, सिंध में 1 अरब रुपए की करप्शन है पर डे। अच्छा, जब तक करप्शन नहीं रुकेगी अवाम बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। रोड रास्ते देख लें आप, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, उसके अलावा आप देखें आप अभी जो डेस्कों का स्कैंडल हुआ था, 6,000 रुपए की डेस्क इन्होंने 29,000 रुपए में खरीदने की कोशिश की, वो फिर पकड़ा गया एंड ऑल दैट जो कुछ हुआ। गन्ने का रेट 250 किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि ओमनी ग्रुप की 17 शुगर मिल हैं सिंध में। एक मखसूस टोले को बेनिफिट करने के लिए आप करोड़ों लोगों को आप परेशान करते हैं। कराची की जो आप सूरत हाल देख लें, आपका कराची मैं समझता हूँ सिर्फ सिंध की नहीं पाकिस्तान की दिल है, मुआशी दिल है जिसको शहर कहते हैं, उसकी आप सूरत हाल देख लें। उसके बाद आप देख लें क्या सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है सिवाय करप्शन की। पोस्टिंग्स होती, जैसे आपने असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स की आपने बात की। अफसोस के साथ कहना पड़ा मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 हफ्ते पहले एक SSP की वीडियो वायरल हुई रिश्वत लेते हुए जी। मटियारी की वीडियो वायरल हुई, उसके बाद उसका तबादला किया गया। अब तबादला या उनको मेरे ख्याल से सस्पेंड कर दिया है शायद। अब मुझे एग्जैक्ट पहले उनका तबादला हुआ फिर शायद सस्पेंड किया होगा, तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मसला ये कि सिंध गवर्नमेंट के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, जो MP MNs, एटलीस्ट मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, वो या ओवरऑल सिंध के जो है वो ऐसे करते हैं कि पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स पैसों के एवज होती हैं। जो पैसे लेकर ऑफिसर पोस्टिंग लेगा वो जाहिर है वो उसका तवज्जो ही करप्शन पे होगा कि किस तरह मैं अपना जो मैंने अमाउंट दिया मैं कैसे रिकवर करूं, अमाउंट दिया उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके मैं कैसे निकलूं। जो अमाउंट देकर अगर वही वापस देना तो फिर वो आएगा क्यों? ठीक है, तो ये एक अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो काम है नहीं। और उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का निजाम गैर फाल है 2009 से। मुशर्रफ के साहब के टाइम पे जो था वो सिस्टम एक ठीक था, भले लोग करप्शन थी, डिलीवरेंस नहीं थी, लेकिन इक्तदार की मुंतकली थी निचली सतह तक। अब तो 2008 से इनकी गवर्नमेंट ने 2015 तक इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, 2015 में इन्होंने कोर्ट्स के प्रेशर में इलेक्शन कराए, तो वो भी इलेक्शन मैं समझता हूं कि किसी काम के नहीं थे क्योंकि इख्तियारात ही नहीं थे। मेयर कराची इख्तियारात के लिए आवाज उठा उठा कर 4 सालों का टर्म उनका पूरा हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं था, तो फिर ऐसे वो भी कोर्ट्स के प्रेशर में ही कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटर ला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लाना एक तो मैं समझता हूँ गैर आईनी है, लेकिन ठीक है उन्होंने आइन में तरमीम करके अगर या कुछ कर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपने ही पार्टी के लोगों को अगर एडमिनिस्ट्रेटर करना है या अकोमोडेट करना है तो फिर मैं समझता हूँ कि जितनी सिंध में जो जितना जुल्म है वो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है जी नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।